Trišimo liturgijski ovako kako jesmo i osjetimo da je bitno. Ne to jesmo li zdravi ili bolesni, bogati, siromašni, stari ili mladi, lijepi ili manje lijepi, pametni ili manje inteligentni. To sve, braćo i sestre, nije važno. Važno je da osjećamo srcem ljubav Otca koji nas tako zavolje, a kako? Pa evo ovako. I na ovom mjestu dajući nam signal ljubavi, to jest prisustvo svetotajinsko, mistično, liturgijsko prisustvo svojega jedinorodnoga Sina, koga ljubi, a nas kroz njega, evo, priziva silom Duha Svetoga, koji zajedno sa Ocem i Sinom jeste Bog koji ljubi, jeste sušta ljubav. I na tome da budemo blagodarni, braćo i sestre, i samo njime da se ponosimo, samo njime da se hvalimo, samo njemu da se poklanjamo u sve dane života svoga, bez obzira šta oni nosili i donosili, jer jedno je sigurno: ova ljubav se neće mijenjati, ona se ne može umanjiti, ona se ne može potrošiti, jer je božanska, jer je vječna i besmrtna. I zato odmorimo duše svoje i pristupimo svetinji i primimo blagoslov, primimo ljubav i trudimo se, braće i sestre, onako kako nas Majka Crkva pravoslavna uči, da tu svoju ljubav prema Bogu potvrdimo i djelima ljubavi, da bi nam sve to pričašće bilo na istinski blagoslov, na isceljenje naših bolesti, a nema druge bolesti od gordosti, jer gordost je protivna ljubavi, protivna i ljubavi prema Bogu i ljubavi prema čovjeku, pa da nas blagodat pričašće iscili od nje, te da može više ljubavi da stane u naše srce, sve dok ga ne zakvasi potpuno, da bi svim srcem, jer drugačije nije moguće, mogli da naslijedimo carstvo apsolutne ljubavi, carstvo nebesko, carstvo Otca, carstvo Sina, carstvo Duha Svetoga, carstvo Trojice jednosušne, životvorne i nerazjeljive, koga, daj Bože, i mi da se udostojimo. Amin.